Hello students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am Sir Junaid, your English teacher. I am back with a new lesson. This is lecture number 37. In this lecture, we will study and we will start a new topic. The topic is conditional sentences. इस लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. बट कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले we will study some basic concepts. In order to understand conditional sentences in a better way, it would be necessary to study some basic concepts before conditional sentences. मतलब कंडीशनल सेंटेंस से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड जो कि हम उसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे. सो हम जस्ट आज कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे. यानी in our next lecture we will study about what are conditional sentences, types of conditional sentences, and then structure of conditional sentences and uses of conditional sentences. So we should start our lecture. Okay students, so conditional sentences सीखने से पहले there are some basic concepts that are related to conditional sentence. और जब तक हमें उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता ना हो तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं सीख सकते. ओके, सो जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दैट इज़ क्लास. व्हाट इज़ क्लास? यानी हम जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस. कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास दो क्लास पे मुश्तमिल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास. अभी कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने से पहले हमें क्लास का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लास एंड देन टाइप्स ऑफ क्लास. तो इस लेक्चर में हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे. बट जब हम क्लास के बारे में पढ़ते हैं तो क्लास के साथ हम फ्रेज के बारे में भी पढ़ते हैं. यानी वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन phrase and clause? So first of all, phrase. What is phrase? स्टूडेंट्स याद रखें फर्स्ट जो हमारे पास एक क्लास होता है और एक फ्रेज. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्लास. व्हाट इज क्लास? स्टूडेंट्स क्लास जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which consist of subject and predicate and that gives a complete sense. I mean clause mean a group of words which give a complete sense and which consist of subject and predicate. तो subject और predicate के बारे में भी खैर हम पढ़ेंगे, but clause is a group of words which give a complete sense and that consist of सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यानी क्लास हमारे पास एक सेंटेंस होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंग देता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास. ओके, बट क्लास जो है कि हमारे पास सेंटेंस एक लार्ज यूनिट होता है और क्लास स्मॉल यूनिट होता है. क्लास इज स्मॉलर देन सेंटेंस. आप लोगों ने सेंटेंस और क्लास में कंफ्यूज नहीं होना है. अब इस सेंटेंस का डिफिनीशन भी हम इस तरह करते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. बट चूँकि सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास एक लार्ज यूनिट होता है इंग्लिश लैंग्वेज की, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ अ लार्ज यूनिट. यानी एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो तीन क्लासेस हो सकते हैं. ओके, देयर आर मोर देन टू क्लासेस इन अ सेंटेंस. तो एक सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस हो सकते हैं. जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में हम कहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस. तो इट मीन कि एक सेंटेंस में हमारे पास टू क्लासेस होते हैं. अभी व्हाट इज क्लास? अ ग्रुप क्लास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which give a complete sense and which consist of subject and predicate, यानी complete sense देता है, that is called clause. For example, examples को अगर आप लोग इधर देख लें, so for example, example number first, he laughed, the guest arrived, या फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, शी सेंग्स अ सॉन्ग. तो ये हमारे पास क्या है, क्लाज है. क्यों? इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और ये हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है. ओके, सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट. अच्छा, इसके बरक्स जो हमारे पास अब फ्रेज जो होता है, व्हाट इज़ फ्रेज, यानी डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लाज. तो क्लास के बारे में तो हमें पता चला, बट व्हाट इज़ फ्रेज. फ्रेज जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड. फ्रेज भी हमारे पास वर्ड्स की एक ग्रुप होती है, बट इट गिव्स मीनिंग, इट इज़ मीनिंगफुल, बट इट डजेंट गिव अ कंप्लीट सेंस. देखें ना, फ्रेज जो हमारे पास होते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब फ्रेज जो है ना, एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ये मीनिंगफुल होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता. दैट इज कॉल्ड फ्रेज. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that that is meaningful but does not give a complete sense. That is called phrase. For example, हम कहते हैं ना, in the room, in the room, on the street, under the table, a beautiful flower. So these are kind of phrases. ये मीनिंगफुल होते हैं, वर्ड्स के एक कम्बिनेशन होते हैं, मीनिंग भी देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देता. सो दैट इज कॉल्ड फ्रेज. अभी फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है. फ्रेज जो होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास. फ्रेज इज द पार्ट ऑफ क्लास. और क्लास क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो कंप्लीट सेंस देता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास. ओके, इधर अगर नीचे एग्जाम्पल को देखें, फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड. ये हमारे पास एक सेंटेंस है. अभी इस सेंटेंस में हमारे पास एक क्लास भी है और एक हमारे पास फ्रेज भी है. इस सेंटेंस में ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ये दिस इज कंप्लीट, ये हमारे पास क्लास है. बट इस सेंटेंस में अंदर अगर आप देख ले ऑन द बेड, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेज. सो फ्रेज इज द पार्ट ऑफ clause. Our clause is a complete sentence that consists of subject and predicate and which gives a complete sense. But phrase is the part of clause. It is meaningful. इसका मतलब ये नहीं कि it is meaningless. It is meaningful but it doesn't give a complete sense. That is called phrase. So that is the difference between clause and phrase. Okay, now subject and प्रीडिकेट. दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. क्योंकि जब हम क्लास के बारे में पढ़ते हैं तो क्लास कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. ओके, जब हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. आई मीन दैट देयर आर टू पार्ट्स इन अ क्लास. अ क्लास कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, जिसको हम उर्दू में आई थिंक फाइल कहते हैं. ओके, सब्जेक्ट मीन फाइल, यानी काम करने वाला. ये हमारे पास एक एजेंट होता है. ओके, एक सेंटेंस में ये नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, बट हम क्या कहते हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, सो इस सेंटेंस में अगर एग्जांपल सपोज आप सामने देख ले, ही इज़ राइटिंग अ पोएम या शी इज़ लाफिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. तो इसमें अगर आप लोग देख ले, ही, शी या दे, दीज आर सब्जेक्ट्स. बिकॉज he is writing a poem, so it means in this sentence the doer of the action, the one who perform an action, that is he. So that is called subject, यानी काम करने वाला जो काम परफॉर्म करते हो. शी इज़ लाफिंग, तो इस सेंटेंस में हु इज़ लाफिंग, शी इज़ लाफिंग, सो शी इज़ द सब्जेक्ट. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इस सेंटेंस में दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, दे. द वन हु परफॉर्म एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. अभी जब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट
میں ہمارے پاس ناؤن بھی آ سکتا ہے, کامن ناؤن, پراپر ناؤن بھی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروناؤنس بھی آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ بھی آ سکتا ہے, زیادہ سنگولر بھی آ سکتا ہے, پلورل بھی آ سکتا ہے, بٹ سبجیکٹ ہمیشہ ڈور آف دا ایکشن ہوتا ہے اور اس سینٹینس کی سٹارٹ میں ہوتا ہے. ناؤ واٹ از پریڈیکیٹ؟ اسٹوڈنٹس سبجیکٹ کے علاوہ جو سینٹینس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ از دا پارٹ آف سینٹینس which says something about the subject of the sentence, یعنی سینٹینس کا وہ حصہ جو ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, سبجیکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سبجیکٹ کیا کرتا ہے. واٹ از سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دیٹ پرفارم an action, the doer of the action, the agent, the one who perform an action. But جب ہم سبجیکٹ کے بارے میں جب باقی سینٹینس کا جو حصہ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پریڈیکیٹ, جو سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں بتا دے. فار ایگزامپل نیچے اگر آپ دیکھ لیں سینٹینس ہی از رائٹنگ اے پوئم, تو اس سینٹینس میں ہی تو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, بٹ ریمیننگ سینٹینس دیٹ از پریڈیکیٹ از رائٹنگ what is he doing is he is writing a poem. So is writing a poem is a kind of information that is about which it's a kind of information about subject, یا ہمارے پاس سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے. ابھی جب ہم پریڈیکیٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پریڈیکیٹ میں ہمارے پاس فردر دیر آر ڈفرینٹ تھنگس ان پریڈیکیٹ. ایک تو پریڈیکیٹ میں ہمارے پاس ہمیشہ ورب ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آبجیکٹ, اس میں ہمارے پاس پریپوزیشن بھی آ سکتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ایڈورب بھی آ سکتے ہیں. سو پریڈیکیٹ از اے کمبینیشن آف مینی تھنگس ایکسیپٹ سبجیکٹ. سبجیکٹ کے علاوہ اس میں بہت سی چیزیں آ سکتے ہیں, پریپوزیشن, ایڈورب, کنجنکشن, اس کے علاوہ کنجنکشن تو نہیں آ سکتے, ورب, اسپیشلی ورب, آبجیکٹ. سو پریڈیکیٹ از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس. سو اسٹوڈنٹس وی کیم ٹو نو دیٹ a class consists of two parts, subject and predicate. Subject, the doer of the action. Predicate, a part of sentence that gives information about subject, that is called predicate. So I hope it would be clear to you. Okay, so now abhi hum padhenge types of classes. So students, when we talk about types of classes, so we mainly study two types of classes. اور یاد رکھے اسٹوڈنٹس یہی ٹائپس آف کلاسز کنڈیشنل سینٹینسز میں وہاں یوز ہوتے ہیں. اوکے, کنڈیشنل سینٹینس میں وی ٹاک اباؤٹ دیز ٹو ٹائپس آف کلاسز. جب ہم کنڈیشنل سینٹینس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اسی دو ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرائی ٹو لسن دس لیکچر کیئرفلی. اوکے, so two types of classes. One is called independent class, the second one is called dependent class. independent class کو ہم main class بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس طرح independent کو ہم subordinate class بھی کہہ سکتے ہیں. Now what is independent class and what is dependent class? Students, اس کے نیم سے پتہ چلتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے جو کسی اور چیز پہ انحصار کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن مائی پیرنٹس. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کی اخراجات آپ کے پیرنٹس پے کرتے, برداشت کرتے. اوکے, سو یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور پیرنٹس. اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے خود مختار, جو کسی دوسرے سورس پہ ڈیپینڈس نہیں کرتے, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ مین کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنا, انڈیپینڈنٹ مین کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو یہاں جب ہم کلاس کی بات کرتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس, کنڈیشنل سینٹینس کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے کل, تو کنڈیشنل سینٹینس کنسسٹ آف ٹو کلاس. ون از کالڈ ڈیپینڈنٹ کلاس, the other is called independent class. Independent class, a class which can stand by its own. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسا کلاس جو آئسولیشن میں, یعنی وہ اکیلے میں, جب اکیلے ہوتا ہے تو ایک کمپلیٹ سینس دیتا ہے, یعنی اس کو کسی اور کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ الگ میننگ دے سکتا ہے. وہ دیٹ کین اسٹینڈ بائی اٹس اون, دیٹ کین گیو meaning
in isolation, that is called independent class. میں ابھی آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اور ڈیپینڈنٹ کلاس a class which cannot stand by its own, یعنی وہ کلاس ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا, ڈپینڈنٹ یعنی کسی اور کلاس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی اس کو ڈپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے جو اکیلے میں آئسولیشن میں میننگ نہیں دے سکتا. میننگ فل ہوتا ہے بٹ کمپلیٹ سینس نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کو کسی اور کلاس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کمپلیٹ سینس دینے کے لیے ڈپینڈنٹ کلاس کو انڈیپینڈنٹ کلاس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کلاس کے بغیر وہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے سکتا. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ڈیپینڈنٹ کلاس. اور اس کو ہم کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کلاس. سب آرڈینیٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جب کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس میں سب آرڈینیٹ ہوتا ہے. ایک آفیسر ہوتا ہے ایک نیچے, اس کے نیچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سب آرڈینیٹ. اوکے, باس اینڈ سب آرڈینیٹ. تو اس طرح ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس میں بھی یہی اس طرح ہوتا ہے. ایگزامپل کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں, فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس, ایف یو ورک ہارڈ یو ول پاس دا ایگزام. یہ کہتے ہیں جب آپ محنت کریں گے تو آپ ایگزام پاس کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. کنڈیشنل سینٹینس وہی سینٹینس ہوتا ہے جب آپ محنت کریں گے آپ کامیاب ہوں گے, یا اگر میں محنت کر لیتا تو میں کامیاب ہوتا, اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. سچ کائنڈ آف سینٹینسز آر کالڈ کنڈیشنل سینٹینسز. تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. بٹ یہ ٹائپس آف کلاس کے بارے میں چونکہ ابھی پڑھتے ہیں تو کنڈیشنل سینٹینس کنسسٹ آف ٹو کلاس, ڈیپینڈنٹ کلاس اینڈ انڈیپینڈنٹ کلاس. ابھی یہ جو ایگزامپل ہے دس از اے کائنڈ آف فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس. Conditional sentence, there are 4 types of conditional sentence: zero conditional, first conditional, second and third conditional sentence. تو یہ جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایک فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس کے بارے میں. خیر وہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس کے بارے میں تو ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, بٹ ہم جسٹ ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کے بارے میں ابھی پڑھتے ہیں. تو اس سے اس ایگزامپل کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو دس سینٹینس کنسسٹ آف 2 کلاس. اوکے, ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ, ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ. ابھی اگر اس سینٹینس میں فرسٹ کلاس کو دیکھیں, ایف یو ورک ہارڈ, فار ایگزامپل آپ یہ سیکنڈ والا آپ ریموو کریں اور آپ جسٹ کہہ لیں کہ ایف یو ورک ہارڈ, تو اٹ مین یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتا, اس کو دوسری کلاس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ آئسولیشن میں کسی کو کہہ دیں اردو میں کہ اگر آپ محنت کرو گے, سو اٹ مین آگے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, بات ابھی تک کمپلیٹ نہیں, یعنی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. سو دس از کالڈ ڈیپینڈنٹ کلاس. اردو میں بھی اگر آپ کہہ دیں نا کہ اگر آپ محنت کریں گے, آگے آپ خاموش ہو جائے, تو دوسرا جو آپ کے سننے والے وہ کنفیوز ہوگا کہ آگے کیا کہنے والا ہے, کیونکہ آپ کا جو کلاس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتے, اس کو آگے بات مکمل کرنے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. دیٹ از وائی دس از کالڈ ڈیپینڈنٹ کلاس, انگلش میں بھی اور اس طرح اردو میں. بٹ اگر آپ کسی کو اردو میں کہتے ہیں اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کامیاب ہوں گے, تو ابھی آپ کی میننگ کمپلیٹ ہو گئی. یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس کمپلیٹ نہیں تھا, اس کو ایک اور کلاس کی ضرورت تھی, تبھی اس کی میننگ کمپلیٹ ہو گئی. ابھی دوسرے سینس میں اگر ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کی بات کرتے ہیں کہ یہ اٹ گیوز میننگ ان آئسولیشن, تو اس سینٹینس میں اگر آپ فرسٹ والا پارٹ ریموو کریں, فار ایگزامپل آپ صرف یہ کہہ رہے کہ یو ول پاس دا ایگزام, سو یو ول پاس دا ایگزام فرسٹ کلاس سے ڈیپینڈنٹ کلاس کے بغیر یہ میننگ دے سکتا ہے. ڈیپینڈنٹ کلاس انڈیپینڈنٹ کے بغیر میننگ نہیں دے سکتا, بٹ انڈیپینڈنٹ کلاس ڈیپینڈنٹ کلاس کے بغیر میننگ دے سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ کامیاب ہوں گے, تو اٹ مین اس کو کسی اور کلاس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں, تو اٹ مین it gives a complete sense. So this is why this is called it is called independent class, and this first one is called dependent class. Dependent class mean a type of class that cannot give complete sense. In order to give a complete sense it needs another class. And independent class mean a class that can give meaning in isolation and that doesn't need any other class to complete its meaning.
So I hope it would be clear to you. So students, in this lecture actually we will study about conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस आप लोगों की कोर्स में इंक्लूड है. आई थिंक अभी मेरे पास बुक नहीं है, चैप्टर नंबर थर्ड में या सेकंड में या फोर्थ में इस तरह उसमें कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. तो ये ज़रूरी था कि आप लोग पहले कंडीशनल सेंटेंस को हम समझे. कंडीशनल सेंटेंस स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्पोकन लैंग्वेज. I have observed many people when they are using conditional sentences in their daily conversations, so they use conditional sentence in a wrong way. Okay, so conditional sentences are very important both for spoken language and both for written language. और ज़्यादातर जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें कंडीशनल सेंटेंस से MCQs हमेशा आते हैं. टेस्ट का मतलब जॉब के लिए या एडमिशन के हवाले से या जो भी है उसके बारे में ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंस में हर टेस्ट में इंक्लूड होते हैं. कंडीशनल सेंटेंस आर वेरी नेसेसरी. So I hope it would be clear to you. So in this lecture we came to know about what is clause, what is phrase, what is the difference between phrase and clause. Now parts of clause, subject and predicate, and then types of clause. So types of clause में हमने dependent clause और independent clause के बारे में पढ़ा. So I hope it would be clear to you. So in our next lecture we will study about conditional sentences. So we will study about first conditional sentence. Okay, so thanks for your time. So it was enough for to do today. Okay, see you in next lecture. Allah Hafiz.